in Peoria at Está en OSF St. Peoria. Francis Medical Center by Bob Anderson, the president of OSF, Dr. Michael Cruz, Chief Operating Officer of OSF Healthcare, and Monica Hendrickson, acompañado de diferentes administrator of médicos, the Peoria funcionarios y representantes Department of del Public sistema de Health, salud, as well as leader Jahan Gordon Booth, the state representative from this area who I get to work with in Springfield on behalf of the entire state. The Jump Simulation Center from which we speak to you today el served centro del as cual le OSF's están dando al launching público pad esta for one of the nation's conferencia de first prensa el día de hoy. pandemic health worker programs. It's a public-private Sirvió como una collaboration de to los deliver centros en la telehealth nación services to que any respondió a esta central pandemia, Illinoisan who needs it con programas during the pandemic. And one of enfocados en several los that the empleados de Department la of salud. Healthcare and Family Services in Illinois deployed around the state earlier this year at the beginning of this pandemic. Throughout this partnership, we deliver safe, Debido a free esta colaboración que COVID-19 tienen con care este to centro, thousands of patients, pueden offering otorgarle virtual a los consultations pacientes for the vast majority of el people cuidado who recover gratuito de from COVID-19. COVID-19 in their homes, thereby Les dan también reducing consultas the risk of virtuales community spread. a la This mayoría program de los remains pacientes que in se han operation recuperado and is en free sus to casas any de Illinois COVID-19. resident. Those Este in need of programa COVID-19 home care can continúa text operando CARE, y es gratis para los CARE, residentes and de your zip Illinois. code Los to que necesitan este tipo de servicio, de esta ayuda de este 36363. centro, Again, pueden text mandar un texto CARE, and your zip code a to lo largo también incluir 36363. su This código will postal automatically direct you para to recibir OSF esta Healthcare's información que program los va a or one redirigir of the other two health a la systems información that are necesaria de providing este this service, sistema de salud, depending upon what part of the state you call dependiendo de qué zona The del OSF estado esa hospital persona system has been an integral resida o part viva. of Illinois' COVID-19 response from the Este very centro, este beginning, hospital, este offering sistema ha sido innovative una parte quality vital care para to those la in need, respuesta whether de in COVID-19 person, del estado de at the Illinois desde un hospital, or principio through que se diera esta pandemia. And today we stand together again, El día de hoy this estamos time to juntos deliver a message con esta to batalla Peoria y esta and vez beyond. para darle el mensaje a Cases, Peoria. positivity, hospitalizations are all rising Ese across mensaje the es state que of Illinois. los índices de And we have positividad, got to reverse el the número trend de and slow the hospitalizaciones spread continúa of this virus. creciendo a lo largo y ancho del Peoria's estado Restore de Illinois. region, that's Region 2, is currently the best performing of our state's La zona 11 Restore de Peoria en regions. este plan para But a restaurar el estado de Illinois, la región 2, positivity continúa average is todavía nothing to pues write home un poco about. mejor And that's on top que of a las slight otras uptick 11 in regiones del estado, hospitalizations this pero month el after índice de leveling off positividad in es de August and 7.2%. We've also watched that positivity trend up, down, and back up again in recent Hemos months, visto cómo ese reaching a índice high of 7.7% subió, bajó, volvió a subir average in y bueno, early en este September, momento coming estamos back down to below enfrentando 5% esas cifras on y October continuando 4th, viendo cómo and climbing back up continúa over the last aumentando few weeks, reaching esos a números de casos. 7.2% average En un por ciento, as of this morning. estaba a 5% en I've said octubre, before that lo our vimos knowledge of como what works bajó a in the battle 4%, against this después virus has grown estamos en este momento que significantly está a since the spring. But the 7.2%. virus isn't going away. Este And it's virus no se va a constantly ir, looking for new continúa aquí hosts. y que So we need constantemente el to use virus, the el tools that we COVID-19 have está available to buscando us to nuevas continue this fight. víctimas, nuevos pacientes. You hear me talk a lot about masks and social distance. Ustedes me han escuchado a lo but largo one of de our esta greatest pandemia hablar tools sobre is la testing. distancia social, sobre Testing, las testing. mascarillas o el People here cubrebocas, in pero Peoria también una de and las all claves across dentro de esta Region 2 pandemia are es taking advantage pruebas, of the pruebas, testing that pruebas, la we've ramped importancia up del and examen made available de to you. COVID-19. I'm pleased to see that testing in Region 2 También is en up esa zona, 20% región 2 de in the Peoria, last 2 continúan weeks alone. haciendo ese addition to the rastreo testing y site at the conteo de Peoria casos Civic Center, en esta which is región. open 8 a.m. to 4 p.m. Este número 7 de days a week, we're pruebas deploying había 2 incrementado mobile en un teams to 20%. various parts of Region 2 Continúan throughout the week. Today and ofreciendo tomorrow in y Bureau County, expandiendo los with esfuerzos additional para que las stops in personas Peoria, Knox, and Rock se Island hagan esta counties prueba de through COVID-19. Sunday. Find the site nearest you at our website. That's Si ustedes quieren información en esa zona para recibir esta prueba,
And then Hay diferentes check back horarios, diferentes regularly zonas because y pueden we ustedes offer mobile visitar sites in la new página de locations internet del all estado the time to meet local need. And remember, dph.illinois. these tests are free Recuerden and fast and available que to estas anyone pruebas who son shows no up. solo gratis, sino Outside también of Region son 2, the remaining rápidas. regions which have not triggered heightened mitigations are also trending Fuera de in esta a bad región direction. 2, lo que Region queda 11, the de city esas of regiones Chicago, is now también seeing an average positivity rate hemos visto of 7.7%. cómo continúa creciendo. Por ejemplo, la región 11 de Chicago, el índice de positividad es de 7.7%. Las regiones 3 y 6 se encuentran en 7.8%. La región 9, que es Lake y McHenry, está reportando un If the region índice de remains above the 8%. 8% threshold for the next 2 days, it could enter Si esta a period región of additional continúa mitigations con ese possibly 8% later this week. en estos 2 días, We're seeing a national podríamos surge entrar of en un coronavirus, periodo and también de Illinois is tomar not esas immune. medidas Indeed, our neighboring adicionales, states of implementarlas una vez Missouri, más para Iowa, and mitigar esta Wisconsin situación. all have positivity rates and hospitalizations that Recuerden are que el in estado the de Illinois, double los digits, residentes, no positivity somos rates anyway, inmunes a este and they're virus. soaring. So it's perhaps not surprising that over the Estamos weekend, viendo 2 también more cómo ha regions in crecido ese Illinois, número de Region pacientes que entran a 4, los Metro hospitales. East, as well as Region 10, suburban Cook County, triggered La our región metrics 4, for que es additional Metro mitigations, East, también la meaning región that starting 10, Wednesday, las zonas 6 suburbanas del of our condado de Cook, 11 también estamos Restore viendo cómo Illinois esos regions datos, will esos be números operating continúan under our creciendo y resurgence estamos mitigation framework. también implementando As a estas result, medidas para mitigar la situación. Those regions would Y como reduce sizes resultado, of public gatherings to 25 estas people medidas, and por ejemplo, temporarily close indoor dining and está indoor hablando bar sobre estas service. medidas que serían If we all do our para la part medianoche by del wearing a miércoles, mask los bares, everywhere you go, no in servicio public, dentro, servicio afuera, keeping cerrar a your las distance, 11, avoiding mantener public esa gatherings and distancia washing your hands social. frequently. Over the next También los 2 servicios weeks, en we can restaurantes reduce no new tendrán hospital servicio admissions and dentro, reduce the ya sea positivity comida rate. o bebidas en la That's zona what del it will bar. take Servicio so that afuera we de can comida help our va a businesses cerrar a get las back 11:30. on their Está feet and hablando help una our vez más de kids las go to regiones school 4 y 10, safely. que es Metro East y las Much zonas like the suburbanas 4 del areas condado de Cook. already operating under Tier 1 or Tier 2 of the plan, that's northwestern Illinois, southern Illinois, Will and Kankakee counties, DuPage and Kane counties, Metro East triggered our 8% positivity threshold, the second time it's done so since Indica que esta midsummer. vez es la segunda vez Suburban que esta Cook zona de County, Metro Region 10, East is the ha first estado en region este in Illinois índice de to trigger positividad de additional 8%. mitigations, not because of its positivity rate alone, Indica but que because no its solo se están positivity haciendo rate estas and medidas its en respuesta COVID-related por el hospitalizations número have both o ese seen índice de a positividad, sino sustained también increase están over the viendo last 10 un days, crecimiento mirroring the sostenido en el concerning número de trends that we're hospitalizaciones seeing in our hospitals statewide. a nivel So estatal. no matter Está where ocurriendo in eso, indica Illinois el you call gobernador. home, No importa as you go dónde about usted your llame daily casa, lives, dónde viva en el estado de remember Illinois, that this is not sino over. hay que recordar There que seems to be a COVID storm on the rise, continúa and we have to get creciendo. prepared. Podríamos last 24 llamarle hours, we've esa lost tormenta llamada another COVID-19 a lo largo y 17 ancho de este people estado in de the Illinois. battle with COVID-19. Y tenemos que prepararnos. Those are people En las whose últimas families 24 horas thought hemos that they would perdido get to otras see them 17 at the personas en Thanksgiving esta table. batalla con el These are COVID-19. our friends Esas and our personas family son members familiares, now gone amigos, from our lives. conocidos, their personas que memories son be importantes forever en nuestra vida y que este año no van a estar sentados There a are nuestro currently lado more than en esa 2,500 cena de Illinoisans in the Thanksgiving, cena hospital de fighting this dar virus. gracias. And unfortunately, because we now have so many new people getting infected, that number will likely Y rise desafortunadamente, over the coming weeks. ese número de Many of those casos people que will se han survive, reportado en las but últimas many will 24 horas, have casos lasting damage to their 4.729 lungs adicionales, and other indica internal que organs. desafortunadamente va a continuar Every day, creciendo dozens ese of them número. are dying. Todos los So días when we talk about the importance of estamos wearing a perdiendo mask a and keeping your distance, it's personas because we don't a want causa you de to este virus. become Entonces, one of those queremos who don't easily que recover. utilicen su cubrebocas, So que let's be mantengan good to esa one distancia, another. que respeten estas And for the medidas, remaining months, until we have a porque no vaccine queremos or an effective tener más treatment, pérdidas. let's follow the rules and keep Por each favor, other hay que safe. seguir esas reglas. Please, Illinois, Por favor, mask up, Illinois. and we'll get through Hay que all of respetar this estas reglas y together and juntos to the vamos a other llegar side. al final de este camino With that, I'd like to turn de it over manera to segura. our director of the